मनरेगा के तहत 100 दिन रोजगार में काम करने के बाद पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिलने के आरोप पर श्रमिकों ने सोमवार को जेमेरी ग्राम पंचायत का घेराव कर पंचायत प्रधान शिल्पी माझी को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में 100 दिन रोजगार के तहत कार्य करने वाली श्रमिक अंजना रुईदास एवं सती रुईदास ने कहा कि जेमेरी ग्राम इलाके में 100 दिन रोजगार के तहत तालाब काटने का उन्होंने कार्य किया था। কি হয়েছে ঘটনা? সুদিনের কাজ করেছি, পয়সা পাইনি। কোথায় কাজ করেছেন? পুকুর কাটা, জমির গায়ে। কোন জায়গায়? সরপড়া। আচ্ছা। এখন প্রধান কি বলবে? প্রধান বলছে যে পয়সা আসবে। তো পয়সা যে পাচ্ছে না, এটা আপনাদের কি অসুবিধা হচ্ছে? জোরে বলবেন। আপনার নাম? জোরে বল নামটা। অঞ্জনা রুইদাস। আপনার নাম? কি হয়েছে ঘটনাটা? বলছি যে প্রথমকার কাজে যে 14 দিনে আমাদের কাজ হয়েছিল সেই পয়সা দিয়ে হয়েছে, আর আমাদের যে 5 মাস যে করা হয়েছে 14 দিন করে সেই পয়সা দেওয়া হয়েছে না। আমরা কি না খেয়ে কাজ করব? আপনাদের কতদিন ধরে পয়সা বাকি আছে? অনেক দিন হয়ে গেল, মানে মানে আপনি 100 দিনের রোজগারে কাজ করেন? হ্যাঁ। কতজন আছেন আপনারা? 60-70 জন আছে। এখন প্রধান কি বললেন? প্রধান সঙ্গে কি কথা হলো? হ্যাঁ, কি হয়েছে আজকে ঘটনা? আজ 100 দিনের পেমেন্ট না পাওয়ার জন্য এটা আমরা ঘেরাও করেছি। কোথায়? এই পঞ্চায়েত অফিসে। কোন পঞ্চায়েত অফিস? জেমিরি পঞ্চায়েত অফিস। আচ্ছা, কোথায় কাজ করেছে আপনারা সব? আমাদের আখড়ামোড় জেমিরি গ্রামে। কতজন? প্রায় 70 জন। দিয়ে প্রধান কি বললেন এখন? প্রধান বললো আমরা আপনাদের সব রিকোয়েস্ট আমরা রাখছি, আমরা উপর মহলে কথা বলবো যাতে আপনাদের পেমেন্ট হয়ে যায়, আমরা চেষ্টা করবো। আপনার নাম? বুবলা। वहीं इस संबंध में पंचायत प्रधान शिल्पी माझी ने कहा कि इस दिशा में पंचायत की ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ডিসেম্বর মাসে লাস্ট পয়সা 17 তোমার পয়সা ঢুকেছে, ডিসেম্বর মাসে লাস্ট পয়সা ঢুকেছে, জানুয়ারি মাসে তোমার পয়সা না, তো জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি তোমার পয়সা। হ্যাঁ, এদের অভিযোগ আছে যে 100 দিন রোজগারের টাকা পাচ্ছে না ঠিক করে, 3-3.5 মাস ধরে বাকি আছে। এটা কারণটা কি? দেখুন, আমাদের এখান থেকে যেটা করণীয় ছিল আমরা করে দিয়েছি, এবার এটা ম্যাটারটা হচ্ছে হায়ার অথরিটি। এখনও টাকাটা কেন ঢোকেনি, আমরা বারবার এটাতে হায়ার অথরিটিকে জানিয়েছি। তো ওনারা এবার কি অ্যাকশন নেবেন আমি জানি না। ওনারা যেটা আমি লাস্ট বক্তব্য জানি ওনাদের যে মার্চের 31 তারিখ অবধি ওনাদের টাকা ঢুকে আশা করা যাচ্ছে। এটা নিয়ে ওরা বলছে বারবার ওরা ডেপুটেশন দিচ্ছে কিন্তু ওরা টাকা পাচ্ছে না, বারবার ডেপুটেশন দেননি, আজকে ডেপুটেশনটা এলো। কিন্তু আমরা যেহেতু আমরা জানি যে ওরা টাকাটা পাচ্ছে না আর কি, সেটা আমরা বারবার জানিয়েছি উপরে। আচ্ছা, মানে কতদিন মধ্যে ওরা পেয়ে যাবে? 31 মার্চের মধ্যে পেয়ে যাবে আশা করা যাচ্ছে। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के रेलवे स्टेशन में 2 नंबर प्लेटफॉर्म से 3 नंबर प्लेटफॉर्म में जाने आने के लिए रेलवे की तरफ से फुट ब्रिज बनाया जा रहा है ताकि लोग सुरक्षित ट्रेन पकड़ सके और स्टेशन में एक ब्रिज पर लोड भी कम पड़े। स्टेशन मैनेजर मनोज कुमार, ये पहली बात तो ये जो र्यूमर फैला हुआ है कि वो हमारा पहला ब्रिज जो बना हुआ है वो कमज़ोर हो चुका है, सो गलत र्यूमर है। वो कमज़ोर नहीं हुआ है, एक्चुअली हमारे नागरिकों को सुविधा देने के लिए दूसरा ब्रिज का अनावरण किया जा रहा है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल जाए। भीड़ बढ़ती जा रही है, उसको लोड कम करने के लिए इसको दिया जा रहा है। कितने दिन तक सर मतलब ये तैयार होकर मतलब ये टारगेट इसका है कि इस महीने के अंत तक ही हम लोग इसको कंप्लीट कर लें। आज शुरुआत मतलब आज इसका पहला शुरुआत है, पहला स्पैन इस पर दिया जा रहा है। संडे को दूसरा स्पैन का प्लान हो रहा है कि मिडिल वाला स्पैन को संडे को देने का प्रोग्राम हो रहा है। टोटल कितना स्पैन मतलब इसके बाद तीन फेज में ये ब्लॉक होगा। पहला फेज आज हुआ है, दूसरा संडे को होना है और तीसरा उसके बाद होगा। मतलब इस महीने के अंत में सारे स्पैन का काम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मतलब आदमी इसमें जा सकते हैं? अभी आदमी जाने का प्रोग्राम नहीं, आदमी जाने के लिए मिनिमम 2 महीने लगेगा। 2 महीना के अंदर ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। सर अपना नाम है परिचय? मनोज कुमार सिंह, स्टेशन मैनेजर रानीगंज। स्टेशन मैनेजर ने आगे कहा कि काम इस महीने के अंत तक खत्म हो जाएगा और हमें उम्मीद है कि 2 महीने में लोगों के आने जाने के लिए इस ब्रिज को खोल दिया जाएगा। कोरोना महामारी की वजह से यातायात वाहनों पर भी असर पड़ा था। भारत के इतिहास में पहली बार रेल बंद किया गया था।
अब जब रेलवे परिचालन शुरू हो गया है तो रुके हुए कामों और नए कामों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आने वाले लोकसभा उपचुनाव में टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा को पूर्ण बहुमत से जीत दिलाने के लिए टीएमसी कर्मी जगह जगह बैठक कर रहे हैं। मंगलवार रानीगंज के बल्लभपुर प्रतिबंधित सेंटर में टीएमसी के सभी कर्मियों को लेकर ब्लॉक अध्यक्ष देवनारायण दास और ग्रामीणों महिला ब्लॉक अध्यक्ष समाप्ति पांजा के नेतृत्व में बैठक की गई। इस बैठक में तृणमूल कर्मियों को टीएमसी उम्मीदवार को जीत दिलाने का लक्ष्य रखा गया। बैठक के बाद ब्लॉक अध्यक्ष देवनारायण दास ने कई बातें कही। আমাদের আসন্ন লোকসভা উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে আজ আসানসোল দক্ষিণ গ্রামীণ ব্লকের পক্ষ থেকে সমস্ত নেতৃত্বদের নিয়ে আমরা আমাদের আজকের একটা আলোচনা সভা করলাম এবং সেখান থেকে মোটামুটি আগামী দিনে আমাদের কর্মসূচি কী কী থাকছে সে বিষয়ে আলোচনা হলো। লক্ষ্য একটাই, আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মনোনীত তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী আমাদের অভিনেতা বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ শত্রুঘ্ন সিনহাকে বিপুল ভোটে আমাদের ব্লক থেকে লিড দেওয়াতে হবে। এটাই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য। সদস্য হয়তো কিছু কিছু জন তারা আমাকে জানিয়েছে বিভিন্ন কারণে তারা আজকে আসতে পারছে না এবং যে দলীয় নির্দেশ এখান থেকে আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তারা জানিয়েছে তারা তাদের যেভাবে তাদেরকে যা কর্মসূচি দেওয়া হবে তারা পালন করবে। কি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেবেন এই উপনির্বাচন ভোটে? এবারে আমাদের প্রথমত দেওয়াল লিখন রয়েছে, আমাদের ডোর টু ডোর মানুষের কাছে যেতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষিত প্রায় 65 থেকে 67টি যে প্রকল্প রয়েছে সেই প্রকল্প প্রত্যেকটা বাড়িতে কোনো না কোনোভাবে টাচ করেছে। এমন কোনো বাড়ি নেই যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষিত প্রকল্পের দ্বারা তারা কোনো না কোনোভাবে উপকৃত নন। সেই জায়গাগুলো আমাদের তাদের কাছে গিয়ে পড়ে আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে যে আগামী দিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আমরা আমাদের বাংলাকে রক্ষা করতে পারবো না। আমাদের সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে গেলে আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চাই এবং আগামী দিনে আমাদের ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর আসনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া ভারতবর্ষের যে সমস্যা তার সমাধান সম্ভব নয়। এই জায়গাটা আমরা মানুষের কাছে গিয়ে বোঝাবো। ধন্যবাদ। साथ ही इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेन का भी लक्ष्य रखा गया है। देवनारायण दास ने आगे कहा कि राज्य की जनता के हित के लिए अगर कोई सोच सकता है तो वह टीएमसी पार्टी है और उसकी नेत्री ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी को 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के पद पर आसीन करना है ताकि जिस तरह से राज्य का विकास हुआ है उसी तरह से देश का भी विकास संभव हो। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। पश्चिम बंगाल माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा मंगलवार समाप्त हो चुकी है। आज अंतिम दिन परीक्षा के दिन रानीगंज टाउन तृणमूल छात्र युवा की तरफ से रानीगंज सनातन विद्यालय में परीक्षा देने वाले 350 परीक्षार्थियों को फूड पैकेट और पानी की बोतल बांटी गई। युवा नेता सुब्रतो दास के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में टीएमसी छात्र परिषद की तरफ से अध्यक्ष रेहान साकिब, नेता मुख्तार वाट के पार्षद मुजम्मिल शहजादा अंसारी सहित कई नेता उपस्थित थे। आज यहाँ पर क्या प्रोग्राम हुआ आप लोग? आज माध्यमिक का लास्ट दिन है। माध्यमिक जो परीक्षा दे रहा था 2022 शिक्षा वर्ष का आज लास्ट दिन है। तृणमूल छात्र परिषद और तृणमूल युवा कांग्रेस के उद्योग से आज मरवाड़ी सनातन विद्यालय में 350 बच्चा को फूड पैकेट और पानी हम लोग दिया है। हम लोग को मदद किया है रानीगंज थाना, उसके बाद हम लोगों का 89 वार्ड के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार तथा हम लोगों का काउंसिलर। हम लोग जब बुलाते हैं हर टाइम हम लोग पाते हैं। उसके बाद हम लोग का छात्र युवा सब हम लोग मिल के आज बहुत बढ़िया से एक प्रोग्राम आयोजन किया। और आपका नाम क्या हुआ? सुब्रतो दास, साधारण संपादक, पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल युवा कांग्रेस। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।
में झालदा म्यूनिसिपल के 2 नंबर कांग्रेस पार्षद तपन कुंडू को गोली मारकर हत्या किए जाने के विरोध में मंगलवार को पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में अड्डा कार्यालय के समक्ष से एक जुलूस निकाला गया। जुलूस पूरे शहर की परिक्रमा करने के बाद दुर्गापुर नगर निगम मोड़ पर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया गया। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की गई। बाद में पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सड़क से हटाते हुए दोबारा से वाहनों की आवाजाही चालू करवाई। देवेश चक्रवर्ती ने कहा कि उनकी पार्टी के पार्षद तपन कुंडू की हत्या राजनीतिक साजिश के तहत हुई है। पौरसभा कलकाता पौरसभा गणतंत्र तृणमूल कांग्रेस लूट करेছে। ভোট ছাপ্পা থেকে শুরু করে বিধায়কের পুত্র থেকে শুরু করে কাউন্সিলররা নেমেছিল আসানসোলের বুকে গোটা পশ্চিমবঙ্গের বুকে গুলি বোমা নিয়ে বুথ দখল করতে। পরবর্তীকালে যখন ভোটে নির্বিচারে লুট হবার পরও গতকাল আমাদের এই গত পরশুদিন সন্ধ্যাবেলা আমাদের ঝালদা পৌরসভার তপন কান্ডু যার নাম সে নির্বাচিত কাউন্সিলর, তার বউও নির্বাচিত, গতবারে তিনি সেখান থেকে জিতেছিলেন। তাকে তৃণমূল কংগ্রেস এবং পুলিশ প্রশাসন বারবার চাপ দিচ্ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের নাম লেখানোর জন্য। আমরা যখন ঝালদা পৌরসভা দখলের মুখে নির্দল প্রার্থীরা যখন সমর্থন করতে যাচ্ছিল সেই টাইমে তাকে প্রকাশ্যে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এখনো পর্যন্ত দোষীদের কোনো রকম ধরা পড়েনি। আমরা তাই অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে এবং পুরো ঘটনার আমরা একজন বিচারপতির নেতৃত্বে আমরা চাইছি সিবিআই তদন্ত। আজকেও আমাদের নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী পার্লামেন্টে একই দাবি পেশ করেছেন এবং তিনি সরকারকে বলেছেন অবিলম্বে একজন বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং সিবিআই তদন্ত অবিলম্বে ঘটনায় করে প্রকৃত দোষীদের শাস্তি দানের ব্যবস্থা করতে হবে। আজকে কি কর্মসূচি করলেন? আজকে আমরা পথ অবরোধের মাধ্যমে আমরা এর প্রতিবাদ করেছি। গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গতকাল এবং আজ বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ প্রতিরোধের আন্দোলন চলছে। পুলিশ কি আপনাদের হটিয়ে দিল? পুলিশ 100% পুলিশ এখানে এসে আমাদের বাধা দিয়েছে। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে পথ অবরোধ করছিলাম, সেখানে পুলিশ বল প্রয়োগ করে আমাদের কর্মীদের এখান থেকে সরিয়ে দিয়েছে। আপনার নাম? দেবেশ চক্রবর্তী, জেলা কংগ্রেস সভাপতি। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। गर्मी शुरू होते ही पानी को लेकर हाहाकार शुरू हो गया है। रानीगंज के बल्लभपुर ग्राम पंचायत के अधीन आने वाले ग्रामों में अक्सर ही पानी की समस्या देखी जाती है। लोगों का कहना है कि रोटी कपड़ा मकान मनुष्य की मूलभूत सुविधाएं होती है, लेकिन पानी जिसे जीवन कहा जाता है इसके लिए हमें तरसना पड़ता है। माकपा के शासनकाल से पहले से ही यहाँ के लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हमारे इलाके में नल तो बनाए गए हैं लेकिन इसमें पानी नहीं आता, और अगर पानी आता भी है तो गंदा रहता है। ऐसी स्थिति में हम लोग पानी के लिए दर दर भटकते रहते हैं। स्थानीय एक महिला का कहना है कि पानी के लिए अगर वे लोग दूसरे इलाके जाती है तो वहाँ भी पानी लेने नहीं दिया जाता। দীর্ঘদিনে জলের সমস্যা আমাদের জল দেওয়াই হয় না। কল আছে অনেকগুলো, কিন্তু কলে জল দেওয়া হয় না। আর জল যদিও আসে, জল ময়লা আসে, সেই জল ব্যবহার করা যায় না। অন্য পাড়ায় জল আনতে গেলে তারাও জল দেয় না আমাদের, তারা আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করে এবং তাদের মুখঝামটা দেয়। হয়তো পঞ্চায়েতের কাছে যাওয়া হয়েছে, পঞ্চায়েতরা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি এবং প্রধানও কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। অনেকবার আমরা পঞ্চায়েত অফিস ঘেরা করেছি, তাও তারা ব্যবস্থা নেয় না। জলের ট্যাঙ্কিও দেওয়া হয় না। অনেকবার আন্দোলন করার পর বলেছে দেবো, কিন্তু তারা দেয় না। অনুভা মুখার্জি। এখানে জলের প্রচন্ড সমস্যা, আমাদের পুরো এলাকাটা জুড়ে এই টাইমটা অন্তত পক্ষে মানে প্রচুর সমস্যা জলের মধ্যে। জল যখনই আসছে হয়তো কালো আসছে, না হলে যখন একটু পরিষ্কার জল আসছে তখনই এটা দেখছি কলটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই নিয়ে আমরা অনেকবারই রাস্তা অবরোধ করেছি, এমনকি পঞ্চায়েতও ঘেরাও করেছি, কিন্তু এখনো পর্যন্ত এর কোনো আমাদের মানে কি বলবো মানে কোনো সলিউশন আমাদের পাইনি। তাই আমরা পঞ্চায়েতকে অনুরোধ করেছি আমাদেরকে যেন আপাতত ট্যাঙ্কের জলেরও ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। আমার নাম চম্পা নাথ। हालांकि इस विषय पर बल्लभपुर उप प्रधान सिद्धांत मंडल ने कहा कि पंचायत की तरफ से हर एक इलाके में टैंकर से पानी देने की व्यवस्था की जा रही है। আমাদের আজকের প্রয়োজন নয়, 5-10 বছর
এটা বামফ্রন্টের এই 34 বছর আগের থেকে জলের একটা সমস্যা আছে। তা আমরা দীর্ঘকাল ধরে দেখছি আমাদের সরকার আসার পর আমরা গ্রামগুলো জল পাই নাই, সেগুলোকে আমরা ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করছি। আমাদের পঞ্চায়েতের 15টা সংসদ, ইতিমধ্যে জানেন যে 8টা সংসদে জল আমরা সরবরাহ করতে পেরেছি এবং 7টা সংসদ আমরা করতে পারিনি। এটি কিন্তু দীর্ঘকালের আমাদের দাবি আছে এবং আমাদের যারা গ্রামের মানুষ কেন পথ অবরোধ করে এবং পিএইচিকে জানাই, আমরা সত্য জানাই প্রধান অফিস থেকে, এবং প্রধান অফিসেও আমাদেরকে ঘেরাও করে। তা আমরা যথাযথ ব্যবস্থা করেছি। কালকে আপনারা জানেন আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিনোদ রুনিয়া যে পিএইচি দপ্তরে আমাদের ঘেরাও ছিল এবং আমাদের পিএইচি ইঞ্জিনিয়ার আশ্বাস দিয়েছে যে আমরা বলেছিল যে ট্যাঙ্কারের ব্যবস্থা করব। আজ পর্যন্ত ট্যাঙ্কারের ব্যবস্থা করে নাই, সেইটা আমরা বল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ট্যাঙ্কারের যারা জল পাচ্ছে নাই তারা ব্যবস্থা করেছি। আমরা তাদের গ্রামে জল পড়ছে নাই, সেই গ্রামকে আমরা অক্ষরে অক্ষরে কিন্তু জলের পালন করছি। দেখুন, পঞ্চায়েতের সীমিত ফান্ড না, পঞ্চায়েতে যতটুকু করবার আমরা করছি এবং আমাদের ইতিমধ্যে টিপকলের টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। জানেন তখন সব কিছু ই টেন্ডার, আমাদের টিপকলের টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। আমরা 3-4 দিনের মধ্যে কাজ শুরু করব। সিদ্ধার্থ মন্ডল, বল্লভপুর উপপ্রধান। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডাलिया। एग्रो फ्रेश प्योर, फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर, इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in। यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে
পুজো আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव की अधिसूचना 17 मार्च को जारी की जाएगी, लेकिन उसके पहले ही जिला प्रशासन द्वारा चुनाव आचार संहिता को कड़ाई के साथ लागू करने पर तत्परता दिखाई जा रही है, क्योंकि मंगलवार से ही सरकारी जगह पर लगाए गए राजनीतिक बैनर, पोस्टर खोलने का कार्य शुरू कर दिया गया है। मंगलवार सुबह से आसनसोल के भगत सिंह मोड़ और पुलिस लाइन इलाके में सरकारी जगहों पर टंगे हुए राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर और झंडे को सरकारी कर्मचारियों ने खोलने का कार्य शुरू कर दिया है। इस मौके पर कार्य कर रहे एक कर्मचारी ने बताया कि उपचुनाव के मद्देनजर चुनाव आचार संहिता के तहत सरकारी जगहों पर राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर या झंडा नहीं लगेगा। কি করা হচ্ছে? এটা ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে, যেসব সরকারি জায়গায় পাবলিক প্লেসে যেসব ফ্ল্যাগ, পলিটিক্যাল ফ্ল্যাগ বা ব্যানার বা পোস্টার এগুলো আছে সেগুলো রিমুভ করা হচ্ছে। আপনি কে? হ্যাঁ, আপনি কে? আমি এফএসটি ম্যাজিস্ট্রেট। নাম আপনার? আমার নাম স্বপন মাঝি। কত জায়গা করা জায়গা করলেন এরকম? এই তো ভগৎ সিং থেকে আরম্ভ করলাম, এখন দেখি কতটা করা যায়। পুরো শহর জুড়েই? পুরো শহর জুড়ে, একদম আসানসোল পুরো মিউনিসিপ্যাল সরি পার্লামেন্টারি যে কনস্টিটিউশন আছে সব জায়গাতে এটা করতে হবে, सब जगह रिप्लेसमेंट करते हैं। आसनसोल से संतोष मंडल का रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कोयला तस्करी कांड में निलंबित ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के केंद्र एरिया के महाप्रबंधक सुभाष कुमार मुखर्जी ने आसनसोल सीबीआई अदालत में सीबीआई अधिकारियों के द्वारा कुर्की की गई अपनी संपत्ति को वापस करने के लिए एक अर्जी दाखिल की है, जिसकी सुनवाई मंगलवार को करते हुए सीबीआई जज ने इस केस के जांच अधिकारियों को यह आदेश दिया है कि आरोपी का किसी भी प्राथमिकी में नाम दर्ज नहीं है, उन्हें संदेह के आधार पर उनकी संपत्ति कुर्की की गई है, इसीलिए इस मामले में उनकी भूमिका क्या है, प्रमाण के साथ 30 मार्च तक स्थिति को अधिकारी स्पष्ट करे। इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए सुभाष कुमार मुखर्जी के अधिवक्ता उदय चंद मुखर्जी ने कई बातें कही। गौरतलब है कि सीबीआई ने साल 2020 नवंबर में अनूप माझी उर्फ लाला ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के महाप्रबंधक अमित कुमार धर और जयदेश चंद्र राय के अलावा ईसीएल के सुरक्षा प्रमुख तन्मय दास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। जांचकर्ताओं को संदेह है कि कथित घोटाले में अवैध रूप से 1300 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की गई थी, जिसे कुछ राजनेताओं और पुलिस अधिकारियों को विवृत किया गया था। ওনাকে সাসপেক্ট করেছেন সিবিআই যে উনি এই মামলায় আরসি কেস নম্বর 22/20 মামলায় উনি অভিযুক্ত, কিন্তু ওনার কোনো এফআইআরে নাম নেই। ওনাকে সাসপেক্ট করেছেন এবং সিবিআই অফিসাররা ওনাকে ওভার টেলিফোন ডিস্টার্ব করছিলেন এবং কোনো এক সময় ওনার বাড়ি থেকে গিয়ে প্রচুর আর্টিকেলস, বাড়ির দলিল এবং অনেক কিষাণ বিকাশপত্র এবং কিছু ক্যাশ টাকা সিজ করে আনেন। এই বিষয়ে হাইকোর্টের দুলাল ভট্টাচার্য অ্যাডভোকেট একটা মামলা করেন এবং হাইকোর্ট জজ সাহেব অর্ডার দেন যে লোয়ার কোর্টে গিয়ে মামলাগুলো ওই সিজ আর্টিকেলগুলো ফেরত রিটার্নের দরখাস্ত করুন 451-এ। তো রিটার্নের দরখাস্ত করা হয়েছে। আজকে এই কেসের আইও এসেছিলেন, এই কেসের আইও এসে বলেছেন ওনাকে সাসপেক্ট করা হচ্ছে। টিপিও বলেছে সিবিআই যে ওনাকে সাসপেক্ট করা হচ্ছে যে উনি এই কেসের সাথে যুক্ত। তখন বলছে উনি 2008-এ বাড়ি কি ফ্ল্যাট কিনেছেন আর মামলা 2020, সুতরাং এর সঙ্গে তো এর কোনো রিলেশনই নেই এবং কেবিপিগুলো 2008-এর কেনা। আপনারা 2020-র মামলা কেন এগুলো আটকেছেন? আপনারা ক্লারিফিকেশান দিন। 30 মার্চ আবার ক্লারিফিকেশান এবং ফার্দার হিয়ারিংয়ের ডেট হয়েছে। বলছে উনি সরাসরি কয়লার সাথে যুক্ত ছিল, কয়লার ব্যাপারে। সেই ব্যাপারে জজ সাহেব বললেন, তো বললে সেই জন্য ক্লারিফাই করুন, আপনাকে ফার্দার হিয়ারিংয়ের ডেট দিয়েছে।
ওনার নাম পরিচয় কি আছে? সুভাষ মুখোপাধ্যায়, জিএম, সাক্তরিয়া অফিসে জিএম। তো এখনো পর্যন্ত শুনানিতে লাস্ট কি হবে? ওইটাই বললো, ফার্দার হিয়ারিংয়ের ডেট দিল, যে ক্লারিফিকেশন দিন, সিবিআইকে অফিসারকে বললো যে আপনি ক্লারিফাই করুন যে এই মামলায় উনি কোনো অভিযুক্ত নন, অথচ ওনাকে কেন ওনার বাড়ির দলিল সিজ করা হয়েছে এবং ওনার এত টাকার কেভিপি এবং এত টাকার ক্যাশ টাকা কেন সিজ করা হয়েছে। ক্লারিফিকেশন দিন, সাফিসিয়েন্ট ডকুমেন্টস দিন, ডকুমেন্টস দিয়ে আপনি ক্লারিফাই করুন। 30 মার্চ ডেট দিয়েছে, ফার্দার হিয়ারিংয়ের ডেট দিয়েছে। আপনার নাম পরিচয়? उदयचंद मुखर्जी, एडवोकेट, आसनसोल कोर्ट। आसनसोल से संतोष मंडल का रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पश्चिम बंगाल के चर्चित कोयला तस्करी कांड के मुख्य सरगना अनूप जी उर्फ लाला के करीबी माने जाने वाले जयदेव मंडल, नारायण खरका, गुरुपदो माझी और नीरव बरन मंडल को सीबीआई कोर्ट ने मंगलवार को तीसरी बार उनकी जमानत की अवधि बढ़ा दी है। इस बार वे लोग 18 अप्रैल 2022 तक जमानत पर रहेंगे। इसके लिए कोर्ट में पुराने शर्त को ही दोहराया है। गौरतलब है कि 23 नवंबर 2021 को चारों आरोपियों की जमानत हुई थी। पहली बार 15 फरवरी तक अवधि बढ़ाई गई थी, दूसरी बार 15 मार्च तक की अवधि थी, जिसमें जमानत अवधि बढ़ाने के लिए यह शर्त रखी गई थी कि चारों आरोपी पश्चिम बर्धमान जिला में प्रवेश नहीं करेंगे, अपने पासपोर्ट को जमा कर देंगे और सप्ताह में 2 दिन सीबीआई के इस मामले को जांच कर रहे अधिकारी से सशरीर मुलाकात करेंगे। गौरतलब है कि सीबीआई ने 1300 करोड़ रुपए के कोयला तस्करी मामले में पहले गिरफ्तारी करते हुए 27 सितंबर 2021 को जयदेव मंडल, नारायण खरका, गुरुपद माझी और नीरज बरन मंडल को गिरफ्तार किया था। मंगलवार को तीसरी बार जमानत अवधि बढ़ने पर आरोपियों के वकील सोमनाथ चैटर्जी ने कहा कि कोर्ट ने एक बार फिर हमारे मुवक्किल की जमानत अवधि को बढ़ा दिया है। आज के डेट ছিল তো আজকে ডেট ছিল জানেন 23 তারিখে কয়লাকাণ্ডে সিবিআই আদালত 4 জনকে জামিন দিয়েছিল। সেই জামিনের মেয়াদ প্রথমে ছিল 15 তারিখ অবধি ডিসেম্বর মাসে, তারপর ফ্রম টাইম টু টাইম সেই জামিনের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে এবং শেষবার যখন জামিনের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল সেই জামিনের মেয়াদ আজ অবধি ছিল। আজকে আবার আমরা দরখাস্ত করেছিলাম সিবিআই আদালতে এই জামিনের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য, কোর্ট কনসিডার করেছেন এবং জামিনের মেয়াদ 18/4/2022 অবধি বাড়িয়েছেন। যা শর্ত আগে ছিল সেই একই শর্ত রেখেছে। কী কী শর্ত রাখা? শর্ত যেগুলো ছিল যে পশ্চিম বর্ধমান ডিস্ট্রিক্টে ঢুকবে না, পাসপোর্ট জমা রাখবে এবং মূলত সিবিআই অফিসে নিজাম প্যালেসে সিবিআই যে আয়ো তার সঙ্গে সপ্তাহে 2 দিন করে দেখা করবে। কারা কারা 4 জন আছে? এই 4 জন হচ্ছে নরেন্দ্র খরকা, জয়দেব মণ্ডল, নীরদ মণ্ডল আর গুরুপদ মাঝি। এখনো পর্যন্ত সিবিআই কোনো তথ্য জমা করতে পারলো এদের? সিবিআই তো বলছে যে আমরা ইনভেস্টিগেশন চালাচ্ছি, আমাদের বিরুদ্ধে নতুন করে কোনো তথ্য সিবিআইয়ের তরফ থেকে এখনো অবধি কিছু দেওয়া হয়নি। তারা যেটা রেগুলার প্লি নিচ্ছে যে তদন্তে সহযোগিতা করছেন, এমনি এর সাপোর্টে কোনো ডকুমেন্ট বা কিছু দেখাতে পারেনি, যার জন্য কোর্ট দুপক্ষকে শুনে বেলের মেয়াদ আবার বাড়িয়ে দিচ্ছে। আসলে যে কেসটা জড়িয়ে রাখার চেষ্টা করছে সেটা তো সিবিআই বলতে পারবে, কারণ তদন্ত এখতিয়ার পুরো তদন্তকারী অফিসারের। তারা কীভাবে তদন্ত করবে, কীভাবে চার্জশিট দেবে বা দেবে না, তাদের এখতিয়ার। আমরা প্রথম থেকে তদন্তে সহযোগিতা করে আসছি, আমাদের স্ট্যান্ড প্রথম থেকে এক যে আমরা তদন্তে সব রকম সহযোগিতা করবো, এখন অবধি করেছি এবং ভবিষ্যতেও আমরা তদন্তে সহযোগিতা করবো। আপনার নাম? আমার নাম সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पेयजल सप्लाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने उखड़ा मधाईगंज सड़क नए हाटतला के पास आंदोलन चलाया। कुछ देर बाद पुलिस के हस्तक्षेप के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। उखड़ा के 3 मोहल्लों की महिलाओं ने मंगलवार दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक उखड़ा मधाईगंज मार्ग पर हाटतला के पास सड़क जाम कर दिया। आंदोलन में उखड़ा गांव के हुजुक पाड़ा, विशाल लाक्षी तोला और रुईदास पाड़ा की महिलाएं मौजूद रहीं। प्रदर्शनकारियों ने पेयजल की मांग को लेकर आंदोलन का आह्वान किया। आंदोलनकारी फिरोजा बीबी का कहना है कि कई दिनों से घरों और मोहल्ले के नलों में पानी नहीं आ रहा है। पानी की मांग को लेकर 1 सप्ताह पहले इसी स्थान पर आंदोलन चलाया गया था।
उस दिन प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि 3 दिन बाद पानी सप्लाई सामान्य हो जाएगी, लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ। पानी की सप्लाई बंद होने से लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। কোন কোন পাড়ায় জল পড়ছে? পাড়ায় জল নেই, আমাদের সব পাড়ায় জল পড়ছে। হচ্ছে পাড়ায় কেন জল পাবো না আমরা? কদিন ধরে? প্রত্যেক দিন একদিন পর পর জল আসছে। আমাদের ডেইলি জল চাই, 2 ঘন্টা করে জল চাই আমাদের। আর জল চাই সকাল থেকে চাই। সকাল 8টার মধ্যে আমাদের জল পাওয়া যায়। কি নাম তোমার? ফিরোজা বিবি। घटना की खबर मिलते ही उखड़ा चौकी के अधिकारी नसरीन सुल्ताना और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। आंदोलन करने वालों से बातचीत किया गया, लेकिन आंदोलन करने वाली महिलाओं ने मांग की है कि बीडीओ मौके पर आए। तभी आंदोलन हटेगा जब तक आकर वे आश्वासन नहीं देते। लेकिन उखड़ा आईसी नसरीन सुल्ताना ने अवरोधों से बात की। उनकी मध्यस्थता से 3.5 घंटे बाद आंदोलन को हटा लिया गया। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।